Okay, now welcome. It is a next lecture, right? यो लेक्चरमा चाहिँ हामी टाइप अफ ग्रिन हाउस कस्तो टाइपको अनि त्योहरू पढ्छौँ, क्लासिफिकेसन पढ्छौँ अनि प्रिन्सिपल पढ्छौँ। प्रिन्सिपलबाट लेट्स स्टार्ट फ्रम प्रिन्सिपल। प्रिन्सिपल अफ ग्रिन हाउस कल्टिभेसन। Green house is covered with transparent materials such as a plastic, PVC sheet or glass. यो चाहिँ प्लास्टिक पिभिसी सिट र ग्लासले कभर गरे हुन्छ। अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ त्यो सनबाट जो लाइटहरू इन्टर हुन्छ ग्रिन हाउसमा त्यो चाहिँ क्रप फ्लोर अनि अरू अब्जेक्टहरूले अब्जर्भ गर्छ। अनि रिमेनिङ जति अब्जर्भ गर्छ त्योबाट अलि लङ वेभ्सहरू चाहिँ ग्रिन हाउसबाट बाहिर जान खोज्छ। ड्यु टु द लेस ट्रान्सप्यारेन्सी, लोवर ट्रान्सप्यारेन्सीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भित्र टेम्परेचर बढी हुन्छ होइन। दिस इज नोन एज द ग्रिन हाउस इफेक्ट इन सिम्पली अन्डरस्टुड ड्याम फिगरमा देखाएको छ। सनलाइटबाट लाइट इन्टर भयो, राइट, एन्ड द लङ वेभ रेडिएसन रेडिएट थ्रु द ग्लास इन्टु एटमोस्फियर। लोवर ट्रान्सप्यारेन्सी भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै जस्तो लाइटहरू भित्र नै अब्जर्भ हुन्छ। भित्र अब्जर्भ भइसकेपछि त्यहाँ टेम्परेचर बढ्छ, राइट। हामीले बेसिक कन्सिडरेसन के गर्नुपर्छ त्यो बनाउँदाखेरि फिजिबिलिटी स्टडी, टाइप अफ ग्रिन हाउस स्ट्रक्चर, प्लान्टिङ मेटेरियल, ग्रोइङ सिस्टम, प्लान्ट प्रोटेक्सन, पोस्ट हार्भेस्ट ह्यान्डलिङ, सपोर्टिङ फेसिलिटी फर एनालाइजिङ क्वालिटी अफ वाटर एन्ड ग्रोइङ मिडिया, म्यानेजमेन्ट एन्ड कोरिडेसन। फ्याक्टर एफेक्टिङ कन्स्ट्रक्सन अफ ग्रिन हाउस टाइप। हामीले ग्रिन हाउस बनाउँदाखेरि चाहिँ के कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ। लोकेसन, कुन ठाउँमा बनाउने, कस्तो क्लाइमेटमा ग्रिन हाउस बनाइरहेछौँ, ग्रिन हाउसको डिजाइन कस्तो हुनु पर्यो, ग्रिन हाउसको ओरिएन्टेसन लाइक नर्थ साउथतिर हुनुपर्छ प्राय, क्रप टु बी ग्रोन त्योभित्र हामी के लगाउने हो, एन्ड कस्ट अफ प्रोडक्सन कति पैसा लाग्ने हो, एन्ड इकोनोमिक रिटर्न, राइट। आइडियल लोकेसन एन्ड ओरिएन्टेसन फर ग्रिन हाउस। साइड सेलेक्सन, लोकेसन यो सबै नर्थ साउथतिर हुनु पऱ्यो होइन। अनि हिलमा चाहिँ साउथ इस्ट वेस्ट भयो नि हुन्छ। अनि त्यहाँको सोइल कस्तो छ, ओइल ड्रेन सोइल हुनु पऱ्यो भित्र। अवोइड स्लोपिङ बेड अर फ्लोर इन ग्रिन हाउस। लोकेट द ग्रिन हाउस नियर एडिक्युट एन्ड रिलायबल सोर्सेस अफ युटिलिटिज, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ग्यास सबै कुरा हुनु पऱ्यो। अनि त्यो लोकेसनमा जुन ठाउँमा हामी ग्रिन हाउस बनाउँछौँ त्यहाँभित्र जे पनि क्रपहरू लगाउँछौँ त्यसलाई चाहिँ बाहिर बजारमा पुर्याउनुको लागि हामीले एउटा राम्रो रोडको व्यवस्थापन गराउनु पऱ्यो होइन। पोजिसन अफ हेड हाउसेस अर सपोर्टिङ फेसिलिटी अन द नर्थ साइड, दिज फ्याक्टर्सहरूले पनि म्याटर गर्छ। एन्ड नाउ टाइप अफ ग्रिन हाउस। ग्रिन हाउसको टाइपमा कुरा गर्दाखेरि देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप अफ ग्रिन हाउस, राइट। यु क्यान सी इन फिगर lean to, ridged and furrow, even span, gothic arch, uneven span, pipe metal frameहरू, wooden frame, plastic, PVC or polyester, glass material. Different types of greenhouses are there. And in the basic classification, we can classify the type of greenhouse on the different part, on the different what we call sector, like based on shape मा चाहिँ हामी के हुन्छ, lean to type greenhouse, even span type greenhouse, uneven span type, ridged and furrow, sawtooth type, queen-set greenhouse, interlocking ridged and furrow type of queen-set greenhouse, ground to ground greenhouse. And based on utility of usage को आधारमा greenhouse for active heating or cooling heating. And based on construction, how to construct, we can use a wooden frame, we can use a pipe frame structure, we can use a truss frame structure. And based on covering material, what covering material should be used in greenhouse, right. We can use grass glazing, fiberglass, reinforced plastic glazing, plain sheet. And we can use UV stylized LDPE film. Based on cost of construction involved, high cost greenhouse, medium cost and low cost greenhouse, right. Now greenhouse type based on shape, right. Based on shape मा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा आयो। Based on shape मा lean to type भन्नाले greenhouse is placed against the side of existing building
existing building ko side ma. You can see in a figure there. You can see in a figure in first figure, there is side view, and side view there is a next to the wall, and there and next to the wall there is a greenhouse constructed, and can be long as a building it is attached to. Advantage, it is usually close to available electricity, water and heat. And disadvantage, height of a supporting wall limits the potential size of a design. Temperature control is a very more difficult, right? Lean-to type man. Even span type, even span type is a commonly mostly used typo. Even span is the standard type of full size structure. The two roof slope are the equal pitch and width. माथिको जो दुईटा स्लोपहरू हुन्छ त्यो इक्वल हुन्छ हैन एउटा अनि uneven span type. Uneven span type, it is used for in hilly area. This type of greenhouse is constructed on hilly terrain. The roof are the unequal width, make the structure adaptable to the side slope of hill. Greenhouse type based on shape. Rigid and furrow type. Rigid and furrow type, you can see in a figure. Design this type of use two or more of frame greenhouse connected to one another along the length of eave. The eave serve as the furrow or gutter to carry rain and melted snow away. Sawtooth type. Sawtooth type, these are also similar to rigid and furrow type greenhouse, except that there is a provision for natural ventilation. There is a natural ventilation in this type, but in the rigid and furrow type, it more difficult found in ventilation. Quinset greenhouse, Quinset greenhouse, it is based on shape. Pipe arcs and or trusses are supported by pipe purlin running along the length of greenhouse. The covering material used mostly is polythene, which is very less expensive, and we can see in the figure. Now it is the interlocking rigid and furrow type quinset greenhouse. In the interlocking type, truss member overlap sufficiently to allow a bed of plant to grow between the overlapping portion of adjacent house. A single large cultural space thus exists for the set of house in this type. An arrangement is better adapted to the automation and movement of labor. यसमा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ अटोमेसन यो एरेन्जमेन्टहरू एकदमै राम्रो हुन्छ, जसले चाहिँ हाम्रो टेम्परेचर मेन्टेन गराउनको लागि सजिलो हुन्छ इन्टरलकिङ रिजिड एन्ड फरो टाइपको चाहिँ हैन. Ground to ground greenhouse. Ground to ground greenhouse is very good for cultivation. The ground to ground greenhouse often is built with a short sidewall. There is short sidewall. It means the greenhouse is near to ground with in respect to height. Also called freestanding greenhouse and popular in every climate. Ground to ground greenhouse is popular in every climate, right? Okay.